มิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิทุติยัมปิอิมังสัจจวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิตติยัมปิอิมังสัจจวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิตติยัมปิอิมังสัจจวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิอิมังสัจจวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิทุติยัมปิอิมังสัจจวาจังมิจฉาทิฏฐิอธิษฐานังปัจจุทารามิตติยัมปิอิมังนี่เตสัพพะมุสเมยัตถะมันคันพัฒนาติเทวาพระปรุงหิยัตวภาวิมาเนติทัตตาสันติเจยังมุนิวรจนังสาธโมเมกุนันโตหากูอยู่หรือส่งไอ้เด็กคนนั้นมาให้กูเสียดีๆแล้วกูจัดปล่อยทุกคนไป เด็กคนนั้นไปทำอะไรให้ปล่อยเขาไปไม่ได้หรอกหากยังคงผูกจิตกรรมทำเขียนต่อไปมันจะไม่เป็นผลดีทั้ง กูจักทำการกันใดไม่ใช่กูรักตรงการกระไรของมึงจักยอมส่งมันมาให้กูหรือจักอยากลองดีกับตัวเองกูของมึงทำอะไรกูไม่ได้เด็กปากไม่สิ้นสิ้นน้ำตรงเส้นมึง Just stuck in a freakingมีอะไรเหรอเจน We've been here รอบ before. นี้จริงๆเราผ่านกอไผ่นี้มาตั้งหลายรอบแล้วนี่ It's like dead friend forever. มันไม่ได้มากพอให้อยู่ด้วยกันง่ายๆหรอกถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีแต่ปัญหาจะอยู่ด้วยกันไปทำไม So no one's gonna help her. Great community.พ่อครูครับแล้วที่พ่อครูยอมช่วยพี่วอนกับพี่แด้แต่ไม่ยอมช่วยผม व्यूवर्स कहानी का आगाज़ हेरा से शुरू होती है। हेरा के लिए दुनिया इस वक्त अंधेरी हो गई जब इसका बड़ा भाई अजान एक पुरस्कार हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। अजान जो ख़ानदान का सहारा था, न सिर्फ हेरा का भाई बल्कि इसके बेहतरीन दोस्त और राजदार भी था। इसके जाने के बाद हेरा ने न सिर्फ गम बल्कि अजान की मौत के पीछे छुपे राजों को महसूस किया। घर के बड़ों ने उसे एक आम हादसा करार देकर बात ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हेरा का दिल मानने को तैयार न था। अजान की मौत के बाद हेरा को इसकी डायरी मिलती है जिसमें कुछ अधूरे इशारे और अजीब व गरीब नोटिस होते हैं। इन नोटिस में एक नाम बार बार सामने आता है, कामरान। हेरा कामरान की तलाश शुरू करते हुए इस सफ़र में उसे अजान की दोस्त हमजा के साथ मिलता है जो इसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। दोनों मिलकर अजान की ज़िंदगी के इन पहलुओं को खोजना शुरू करते हैं जो वो हमेशा अपने ख़ानदान से छुपाता रहा। कहानी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब हेरा को पता चलता है कि अजान के हादसे के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है जिसमें इसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। वो अपने भाई की इज़्ज़त और सच्चाई के लिए हर हद तक जाने का फैसला करती है, हालांकि उसे धमकी और मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है। कहानी का अख्तिताम एक धमाका खेज इंकशाफ के साथ होता है जब हेरा कातिल को भी निकाब करती है और अपने भाई के मौत का बदला लेती है, लेकिन इस सफ़र में वो खुद को भी एक मजबूत, आज़ाद और बशऊर औरत के तौर पर पाती है जो न सिर्फ अपने भाई की विरासत को ज़िंदा रखती है बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका राय से हमें ज़रूर आगाह कर दीजिएगा और इसके साथ हमारा यूट्यूब भी
सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ हेरा से शुरू होती है। हेरा के लिए दुनिया इस वक्त अंधेरी हो गई जब इसका बड़ा भाई अजान एक पुरस्कार हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। अजान जो ख़ानदान का सहारा था, न सिर्फ हेरा का भाई बल्कि इसके बेहतरीन दोस्त और राजदार भी था। इसके जाने के बाद हेरा ने न सिर्फ गम बल्कि अजान की मौत के पीछे छुपे राजों को महसूस किया। घर के बड़ों ने उसे एक आम हादसा करार देकर बात ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हेरा का दिल मानने को तैयार न था। अजान की मौत के बाद हेरा को इसकी डायरी मिलती है जिसमें कुछ अधूरे इशारे और अजीब व गरीब नोटिस होते हैं। इन नोटिस में एक नाम बार बार सामने आता है, कामरान। हेरा कामरान की तलाश शुरू करते हुए इस सफ़र में उसे अजान की दोस्त हमजा के साथ मिलता है, जो इसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। दोनों मिलकर अजान की ज़िंदगी के इन पहलुओं को खोजना शुरू करते हैं जो वो हमेशा अपने ख़ानदान से छुपाता रहा। कहानी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब हेरा को पता चलता है कि अजान के हादसे के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है जिसमें इसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। वो अपने भाई की इज्जत और सच्चाई के लिए हर हद तक जाने का फैसला करती है, हालांकि उसे धमकी और मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है। कहानी का अख्तिताम एक धमाका खेज इंकशाफ के साथ होता है जब हेरा कातिल को भी निकाब करती है और अपने भाई के मौत का बदला लेती है। लेकिन इस सफ़र में वो खुद को भी एक मजबूत, आज़ाद और बशऊर औरत के तौर पर पाती है जो न सिर्फ अपने भाई की विरासत को ज़िंदा रखती है बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका राय से हमें ज़रूर आगाह कर दीजिएगा और इसके साथ हमारा यूट्यूब भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ हेरा से शुरू होती है। हेरा के लिए दुनिया इस वक्त अंधेरी हो गई जब इसका बड़ा भाई अजान एक पुरस्कार हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। अजान जो ख़ानदान का सहारा था, न सिर्फ हेरा का भाई बल्कि इसके बेहतरीन दोस्त और राजदार भी था। इसके जाने के बाद हेरा ने न सिर्फ गम बल्कि अजान की मौत के पीछे छुपे राजों को महसूस किया। घर के बड़ों ने उसे एक आम हादसा करार देकर बात ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हेरा का दिल मानने को तैयार न था। अजान की मौत के बाद हेरा को इसकी डायरी मिलती है जिसमें कुछ अधूरे इशारे और अजीब व गरीब नोटिस होते हैं। इन नोटिस में एक नाम बार बार सामने आता है, कामरान। हेरा कामरान की तलाश शुरू करते हुए इस सफ़र में उसे अजान की दोस्त हमजा के साथ मिलता है जो इसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। दोनों मिलकर अजान की ज़िंदगी के इन पहलुओं को खोजना शुरू करते हैं जो वो हमेशा अपने ख़ानदान से छुपाता रहा। कहानी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब हेरा को पता चलता है कि अजान के हादसे के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है जिसमें इसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। वो अपने भाई की इज्जत और सच्चाई के लिए हर हद तक जाने का फैसला करती है, हालांकि उसे धमकी और मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है। कहानी का अख्तिताम एक धमाका खेज इंकशाफ के साथ होता है जब हेरा कातिल को भी निकाब करती है और अपने भाई के मौत का बदला लेती है। लेकिन इस सफ़र में वो खुद को भी एक मजबूत, आज़ाद और बशऊर औरत के तौर पर पाती है जो न सिर्फ अपने भाई की विरासत को ज़िंदा रखती है बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन जाती है। इस ड्रामे के हवाले से आपका राय से हमें ज़रूर आगाह कर दीजिएगा और इसके साथ हमारा यूट्यूब भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। व्यूवर्स, कहानी का आगाज़ हेरा से शुरू होती है। हेरा के लिए दुनिया इस वक्त अंधेरी हो गई जब इसका बड़ा भाई अजान एक पुरस्कार हादसे में ज़िंदगी की बाजी हार गया। अजान जो ख़ानदान का सहारा था, न सिर्फ हेरा का भाई बल्कि इसके बेहतरीन दोस्त और राजदार भी था। इसके जाने के बाद हेरा ने न सिर्फ गम बल्कि अजान की मौत के पीछे छुपे राजों को महसूस किया। घर के बड़ों ने उसे एक आम हादसा करार देकर बात ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन हेरा का दिल मानने को तैयार न था। अजान की मौत के बाद हेरा को इसकी डायरी मिलती है जिसमें कुछ अधूरे इशारे और अजीब व गरीब नोटिस होते हैं। इन नोटिस में एक नाम बार बार सामने आता है, कामरान। हेरा कामरान की तलाश शुरू करते हुए इस सफ़र में उसे अजान की दोस्त हमजा के साथ मिलता है जो इसकी मदद करने के लिए तैयार होता है। दोनों मिलकर अजान की ज़िंदगी के इन पहलुओं को खोजना शुरू करते हैं जो वो हमेशा अपने ख़ानदान से छुपाता रहा। कहानी इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब हेरा को पता चलता है कि अजान के हादसे के पीछे एक बड़ी साजिश छुपी हुई है जिसमें इसके करीबी रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। वो अपने भाई की इज्जत और सच्चाई के लिए हर हद तक जाने का फैसला करती है, हालांकि उसे धमकी और मुखालिफतों का सामना करना पड़ता है। कहानी का अख्तिताम एक धमाका खेज इंकशाफ के साथ होता है जब हेरा कातिल को भी निकाब करती है और अपने भाई के मौत का बदला लेती है।
لیکن اس صبر میں وہ خود کو بھی ایک مضبوط، آزاد اور بشعور عورت کی طور پر پاتی ہے، جو نہ صرف اپنے بھائی کی وراثت کو زندہ رکھتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ہیرا سے شروع ہوتی ہے۔ ہیرا کے لیے دنیا اس وقت اندھیری ہو گئی جب اس کا بڑا بھائی اذان ایک پراسرار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ اذان، جو خاندان کا سہارا تھا، نہ صرف ہیرا کا بھائی بلکہ اس کے بہترین دوست اور رازدار بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہیرا نے نہ صرف غم بلکہ اذان کے موت کے پیچھے چھپے رازوں کو محسوس کیا۔ گھر کے بڑوں نے اسے ایک عام حادثہ قرار دے کر بات ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہیرا کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اذان کی موت کے بعد ہیرا کو اس کی ڈائری ملتی ہے، جس میں کچھ ادھورے اشارے اور عجیب و غریب نوٹس ہوتے ہیں۔ ان نوٹس میں ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، کامران۔ ہیرا کامران کی تلاش شروع کرتے ہوئے اس سفر میں اسے اذان کی دوست حمزہ کے ساتھ ملتا ہے، جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دونوں مل کر اذان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو کھوجنا شروع کرتے ہیں جو وہ ہمیشہ اپنے خاندان سے چھپاتا رہا۔ کہانی اس وقت شدت اختیار کر لیتی ہے جو ہیرا کو پتہ چلتا ہے کہ اذان کے حادثے کے پیچھے ایک بڑی سازش چھپی ہوئی ہے، جس میں اس کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی عزت اور سچائی کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے، حالانکہ اسے دھمکی اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہانی کا اختتام ایک دھماکہ خیز انکشاف کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہیرا قاتل کو بھی ناکام کرتی ہے اور اپنے بھائی کے موت کا بدلہ لیتی ہے۔ لیکن اس صبر میں وہ خود کو بھی ایک مضبوط، آزاد اور بشعور عورت کی طور پر پاتی ہے، جو نہ صرف اپنے بھائی کی وراثت کو زندہ رکھتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ہیرا سے شروع ہوتی ہے۔ ہیرا کے لیے دنیا اس وقت اندھیری ہو گئی جب اس کا بڑا بھائی اذان ایک پراسرار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ اذان، جو خاندان کا سہارا تھا، نہ صرف ہیرا کا بھائی بلکہ اس کے بہترین دوست اور رازدار بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہیرا نے نہ صرف غم بلکہ اذان کے موت کے پیچھے چھپے رازوں کو محسوس کیا۔ گھر کے بڑوں نے اسے ایک عام حادثہ قرار دے کر بات ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہیرا کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اذان کی موت کے بعد ہیرا کو اس کی ڈائری ملتی ہے، جس میں کچھ ادھورے اشارے اور عجیب و غریب نوٹس ہوتے ہیں۔ ان نوٹس میں ایک نام بار بار سامنے آتا ہے، کامران۔ ہیرا کامران کی تلاش شروع کرتے ہوئے اس سفر میں اسے اذان کی دوست حمزہ کے ساتھ ملتا ہے، جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دونوں مل کر اذان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو کھوجنا شروع کرتے ہیں جو وہ ہمیشہ اپنے خاندان سے چھپاتا رہا۔ کہانی اس وقت شدت اختیار کر لیتی ہے جو ہیرا کو پتہ چلتا ہے کہ اذان کے حادثے کے پیچھے ایک بڑی سازش چھپی ہوئی ہے، جس میں اس کے قریبی رشتہ دار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وہ اپنے بھائی کی عزت اور سچائی کے لیے ہر حد تک جانے کا فیصلہ کرتی ہے، حالانکہ اسے دھمکی اور مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہانی کا اختتام ایک دھماکہ خیز انکشاف کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہیرا قاتل کو بھی ناکام کرتی ہے اور اپنے بھائی کے موت کا بدلہ لیتی ہے۔ لیکن اس صبر میں وہ خود کو بھی ایک مضبوط، آزاد اور بشعور عورت کی طور پر پاتی ہے، جو نہ صرف اپنے بھائی کی وراثت کو زندہ رکھتی ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن جاتی ہے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کر دیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ویورز، کہانی کا آغاز ہیرا سے شروع ہوتی ہے۔ ہیرا کے لیے دنیا اس وقت اندھیری ہو گئی جب اس کا بڑا بھائی اذان ایک پراسرار حادثے میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ اذان، جو خاندان کا سہارا تھا، نہ صرف ہیرا کا بھائی بلکہ اس کے بہترین دوست اور رازدار بھی تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہیرا نے نہ صرف غم بلکہ اذان کے موت کے پیچھے چھپے رازوں کو محسوس کیا۔ گھر کے بڑوں نے اسے ایک عام حادثہ قرار دے کر بات ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن ہیرا کا دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اذان کی موت کے بعد ہیرا کو اس کی ڈائری ملتی ہے، جس میں کچھ ادھورے اشارے اور عجیب و غریب نوٹس ہوتے ہیں۔